Ćao ljudi i dobrodošli. Ukoliko ste ovdje prvi put, moje ime je Katarina Šeron i na ovom kanalu sa vama delim moje omiljene veganske recepte. Danas ću po prvi put da vam pravim nešto slatko, a u pitanju su sirove kuglice na dva načina. Bilo da ste u timu Ferrero ili Raffaello, danas ćete naći adekvatnu zamenu za ovaj slatki greh. Ove kuglice su jako jednostavne za pravljenje. Koristimo nekoliko sastojaka, a od opreme nam treba samo blender. Spremni smo da pravimo kuglice. Za prve kuglice će nam biti potrebni lešnici, urme, kakao, javorov sirup i kokosovo ulje. Ukoliko imate dovoljno jak blender, vi sve ove sastojke možete odmah da stavite u blender i da ih miksate. Isto tako, ako imate, kako se ono kaže, kako se kaže food procesor? Multipraktik. Ako imate multipraktik, isto možete da ubacite sve namirnice u njega. Ja nažalost nemam i nekoliko blendera sam do sada već pokvarila. Ćemo da snimamo drugi take. Tako da sam naučila način na koji da ne pokvarim blender i napravim ove kuglice. A to je tako što ću prvo da izblendam lešnike, to je suvi sastojak, a onda ću zajedno da izblendam vlažne sastojke i da ih sve zajedno pomešam u činiji. Ćemo ponovo. Gotovi smo s lešnicima. Njih stavljamo u činiju. Sada na red dolaze urme. Urme su bogate prirodnim vlaknima i mineralima, a u isto vrijeme su i odličan izvor gvožđa. One se uglavnom koriste kada su u pitanju sirovi kolači kao baza, zato što su neutralnog ukusa, a jako su džemaste. Ja ne volim da eksperimentišem sa drugim suvim voćem jer su mi se one zaista pokazale kao najbolje. Sada ću da ih očistim od koštica i 10-ak urmi ću da ubacim u blender. Urme su nam spremne i sada zajedno sa njima ubacujemo 1,5 kašiku javorovog sirupa i 1 kašikicu kokosovog ulja. I ovoj smesi dodajemo 1 punu kašiku kakao. Smesa se lepo povezuje, ali je i dalje malo suva, pa ću da dodam mrvicu vode i javorovog sirupa kako bih je lepo sjedinila. I to je to. Vidjeli ste da sam dodala baš mrvicu vode. Nemojte da preterujete sa vodom jer nećete moći da formirate kuglice na kraju. I sada kada nam je masa gotova, spremni smo da formiramo kuglice. Oblikovat ću ih rukama, a potom uvaljati u kakao. Kada su gotove, idu u zamrzivač na pola sata. Od 300 grama pečenih lešnika dobili smo nekih 25 kuglica. Sada je vrijeme da ih stavimo u zamrzivač, a onda se bacamo na pravljenje onih drugih. Postupak za pravljenje ovih kuglica je isti, samo su namirnice drugačije. Prvo blendamo bademe, a zatim blendamo 12 urmi i pola kašičice kokosovog ulja. Kada smo izblendali ove sastojke, sve ih sjedinimo zajedno i dodamo 4 kašike kokosovog brašna i prstohvat soli. Kad ne ideš špatulom, moraju ruke da se zaprljaju. I sada kada nam je masa spremna, ove kuglice ćemo da uvaljamo u kokosovo brašno. Sada čekamo da se kuglice stegnu. Inače, ovaj sad proizvode naši dragi drugari i somborci Veljko i Katarina. Ukoliko ne znate za njihov brand, obavezno posjetite The Penal na Instagramu i pogledajte o čemu se radi. Reč penal u Somboru koristimo kao sleng.
ona je u stvari način odobravanja. Ono što je cool i super je u stvari penal. Tako je, na primjer, ovaj sad penal. A vi mi recite u komentarima koje kuglice su vama više penal. One od čokolade ili one sa kokosom. Ove kuglice su kalorijski i energetski veoma jake, tako da će vam biti potrebna jedna ili dve. Ja posle svakog ručka pojedem jednu ovo od čokolade, pošto je to moj favorit, dok Danilo i ona jedu ove sa kokosom i one zadovolje sve moje potrebe za slatkim tog dana. Nemojte se subscribe-ovati na moj YouTube kanal dok ne probate neki od mojih recepata, a ukoliko ste ih probali, javite mi kako je ispalo.